ताच्या कडेन ह्या दुयेंस जाला त्या लोकांक ट्रीटमेंट दिवपाक जागो ना हॉस्पिटलांनी, ताका लागून तेणी टेम्पररी हॉस्पिटलां म्हणून बिश्टे माटोळ घालून और स्टेडियम ट्रीटमेंट दिता. ह्या दुयेंसाक लागून हजारांनी लोक मरून गेले आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हटल्यार ह्या दुयेंसाक अजून पासून ओखप ना. हाका लागून चड गरजेचे आमी हें दुयेंस आमकां जावपाक दिवपाक जायना. आमी सगळें प्रिकॉशन घेवपाक जाय, आमी केअर घेवपाक जाय, आमकां हें दुयेंस जायना जावपाक. And the best way to stay away from this coronavirus is to stay at home. We should not leave our house without a very good reason, unless it is absolutely necessary. आणि घरांतलो एकटोच मनीस गरजूच पडली जाल्यार वचोन काम करून येवपाचें. आख्खी फॅमिली बरोबर वचपाची गरज ना. घरांतले भायर सरता तेन्ना तोंडाक मास्क घालून भायर सरचें. खंयसर वयता थिंगासर लूट करप ना. 1 मिटराचें डिस्टन्सूच धरून उबें रावपाक जाय. कित्याक हें दुयेंस पयले 15 दीस कांयच सिम्पटम दाखयना. सो तुज्या फुडल्यान आसा तो मनीस वो फाटल्यान आसा तो मनीस, त्या मनशाक हें दुयेंस ऑलरेडी जाल्लें आसा काय ना तें कांयच गमना. 14 दिसांनी तुका दुयेंस जाता तेन्नाच गमतलें बाबा आपण सीक आसा म्हणून. हाका लागून चड गरजेचें सोशल डिस्टन्सिंग और सेफ डिस्टन्स मेंटेन करपाक. तुम्ही भायरसून घरा आयले म्हणटच तुम्ही रोखडेच तुमचे हात साबणान धुवपाक जाय. कित्याक ड्युरिंग द टाइम वी वर आउट, if we have touched any surface and if that surface was infected, we will come with the virus home. आणि आम्ही घरा येवन हो व्हायरस आमकांच न्हू आख्ख्या फॅमिलीक दिवपाक शकता. ताका लागून चड गरजेचें घरा आयले म्हणटच साबणान तुम्ही कमीच कमी 30 सेकंड्स तुमचे हात धुवन मागीरच फुडल्या कामाक घरांतल्या हात घालचो. आमच्या घरांनी एल्डरली लोक आसतले 70 years प्लस. आमची एज जाता तशी आमचो बॉडी इम्यून सिस्टम वीक जाता आणि बॉडी इम्यून सिस्टम वीक जालो म्हणटच हे दुयेंस त्या मनशाक रोखडेंच जावपाक शकता. हाका लागून चड गरजेचें आमी आमच्या जाणट्या लोकांचे ह्या दिसांनी स्पेशल केअर घेवपाक जाय. वी हॅव टू मेक शुअर that they don't fall sick even with a plain cold. ताका डेली चेक करपाक जाय आणि ताका कसलेंच दुयेंस जावपाक दिवपाक जायना. टू ऑल द पेरंट्स, तुमच्या ह्या दिसांनी वाडलेले भुरगे घरा आसतले, इस्कॉलां बंद आहा, कॉलेजी बंद आसा. आमकां खबर आसा भुरग्यांक वाडलेल्या भुरग्यांक घरान लावपाक रोखडेंच बेजार येता. ते मागीर सायकली मोटरसायकली घेवन पावसाळ्याक वचपाक सोदता, फ्रेंडांक मेळपाक वचपाक सोदता. पेरंट्सांचें काम तांकां घरांतले भायर सरपाक दिवपाक जायना. कित्याक ते घरांतले भायर सरून गेले आनी हो व्हायरस घेवन तर घरान आयले तेच न्हू आख्खी फामील दुयेंत जावपाक शकता. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, इट इज द ड्युटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी पेरंट टू मेक शुअर that your grown-up children do not leave the house. They don't have any reason to leave the house. It is for you to explain to them that this is a lockdown and not a holiday. So तांकां घरानूच दवरचें, तांकां बूक वाचून, तांकां स्टडी करून, ताचो टायम पास करून न्ही, पूण घरांतले तुमी तांकां भायर सरपाक दिवपाक जायना. I hope every parent will see that their children do not leave the house for no reason. आता आमच्या फुडल्यान येता PSI डायगो ग्रासियस ऑफ वास्को पुलीस स्टेशन. ताणें एक कोरोना व्हायरसावर बरें कांतार बरयलां आनी तें आमकां तो हांगासर आतां म्हणून दाखयतलो. PSI डायगो ग्रासियस.
कोरोना व्हायरस संसाराक पातळ्ळा घरांतली भायर सोरों नाका भायल्यान गांवार तूं भोंवतलो भोंवन परत घरांत येतलो सांगाता पिडा ती आटलो घरच्याक शेजाऱ्याक वांटलो नोदर मार अमेरिका देशात लोक थंयसर जाता फुगार कोरोनाची पिडा ती लागोन लोक मेलो ओजाराचे ओजार नोदर मार अमेरिका देशात लोक थंयसर जाता फुगार कोरोनाची पिडा ती लागोन लोक मेलो ओजाराचे ओजार मोज्या मोगाळ भाव भयणांनी उलो हांव मारता तुमकां कोरोना व्हायरस संसाराक पातळ्ळा घरांतली भायर सोरों नाका भायल्यान गांवार तूं भोंवतलो भोंवन परत घरांत येतलो सांगाता पिडा ती आटलो घरच्याक शेजाऱ्याक वांटलो अमेरिका सारखे गोंयां नाका जीव आमचो जावो आमकां कोरोनाशी नेटाना झुजो आदार तुमी दियात आमकां अमेरिका सारखे गोंयां नाका जीव आमचो जावो कोरोनाशी नेटाना झुजो आदार तुमी दियात आमकां पिडा ती कोणाकूय जावं येता तिका जाणटो भुरगो विदात लागोना दुयेंसाक आजून त्या वखद ना तुका जाय तर तूं बरो जावचो ना सगळीं निच्यो आमी करया समाजीक वतर आमचे मोदें दवरया हात पांय सोप डेटॉलान आमी धुवया सॅनिटायझराचो वापर करया आनी कोरोनाक आमी बाय बाय म्हणोया थँक्यू थँक्यू डायगो कोरोना व्हायरस हो एका मनशा कडच्यान दुसऱ्या मनशाक very easily वयता and this is the only known way of this coronavirus spreading to the whole world. It has reached each and every corner of the world आणि आमी तो बंद करतले जाल्यार social distancing is the only way to stop the spread of the virus. हाका लागून
तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करा. थंय वयता थिंगासर 1 मिटराचे डिस्टन्स सोडूनच उबे रावा. हाकाच लागून तुमकां सगळ्यांक आमचो रिक्वेस्ट आसा, तुम्ही जेन्ना मोटरसायकली घेवन भायर सरता तेन्ना एकटोच मनीस मोटरसायकल चलयतलो, स्कूटर चलयतलो. पिलियन रायडर फाटल्यान बसपाक जायना. कित्याक फाटल्यान पिलियन रायडर तर बसलो जाल्यार सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन जायना. तशेंच तुम्ही 4 व्हीलर घेवन भायर सरता तेन्ना ड्रायव्हर गाडी चलयतलो आनी पॅसेंजर आहा जाल्यार तेणें फाटल्या सिटार बसचें, नॉट बाय द सायड ऑफ द ड्रायव्हर. अशें केलें जाल्यार आमी सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करतले आनी बेगीच्या बेगी ही जी व्हायरस स्प्रेड जाता, ही जी चेन आसा ती आमी कट करतले. एंड वी विल बी एबल टू कम आउट ऑफ दिस कोरोना पेंडेमिक एज सून एज पॉसिबल. आता आमच्या फुडल्यान येता तुमचे कोलवा पुलीस स्टेशनाचे लेडी PSI मिस सपना गांवस. ते कांतार म्हणटले, तुम्ही सगळ्यांनी बारीक आयकोचे. कोरोनाची जगभर आयली, खर्च कितें कळना. सगळ्या देशांनी सोदले उपाय पण वखद लेगीत आयले ना, वॅक्सिन लेगीत आयले ना. आमी लॉकडावन तोडची ना, घरा भायर सरची ना. आमकां भोवचेशें दिसता सगळीकडे पूण आमी कायदो मोडची ना. आमकां भोवचेशें दिसता सगळीकडे पूण आमी कायदो मोडची ना. साथ कोरोनाची जगभर आयली, करची कितें कळना. सगळ्या देशांनी सोदले उपाय पूण वखद लेगीत आयले ना, वॅक्सिन लेगीत आयले ना. सॅनिटायझर हाचो वापर आमी करूया. प्रत्येक 2 वरांनी साबणान हात आमचे धुया. मास्क सॅनिटायझर हाचो वापर आमी करूया. प्रत्येक 2 वरांनी साबणान हात आमचे धुया. ल्हान भुरग्यांनी तशेंच जाणट्यांनी काळजी आमी घेवया. सरकाराने जे उपाय दिल्या ते उपाय आमी पाळुया, ते उपाय आमी पाळुया. आमी लॉकडावन तोडची ना, घरा भायर सरची ना. आमकां भोवचेशें दिसता सगळीकडे पूण आमी कायदो मोडची ना. आमकां भोवचेशें दिसता सगळीकडे पूण आमी कायदो मोडची ना. साथ कोरोनाची जगभर आयली, करचें कितें कळना. सगळ्या देशांनी सोदले उपाय पूण वखद लेगीत आयले ना, वॅक्सिन लेगीत आयले ना. सोशल डिस्टन्सिंग पाळूया.
दोळ्यांनी भायल्या गावांनी घडटा ते भोव सारकें ना भायल्या लोकांनी केल्या चुको त्यो चुको आमी करची ना त्यो चुको आमी करची ना आमी लॉकडावन तोडची ना घरा भायर सरची ना आमकां भोवचेशें दिसता सगळी कडेन पूण आमी कायदो मोडची ना आमकां भोवचेशें दिसता सगळी कडेन पूण आमी कायदो मोडची ना सात कोरोनाची जगभर आयली करचें कितें कळना सगळ्या देशांनी सोदले उपाय पूण वखद लेगीत आयलें ना वॅक्सीन लेगीत आयलें ना थँक्यू Thank you, Swapna. The government of India has recently launched a mobile app. The name of the app is Arogya Setu. It's available on Play Store, and I request all of you to download it as soon as possible. एकदा डाउनलोड केलो म्हणटकच थिंगासर एक ऑप्शन आसा यू कॅन टेक अ सेल्फ असेसमेंट टेस्ट you have to answer about 4-5 questions whatever is applicable to you the answers are given you have to tick them आणि ते सबमिट करपाचे एकदा सबमिट केले म्हणटकच तो मोबाईल ॲप तुका इमिजिएटली सांगता तूं कितल्या सेफ आसा पळय तो whether you need to take any precautions whether you need to go and see a doctor this is told to you by the app immediately आणि एक important गोष्ट सांगता तो आमकां the place where you are standing and using your mobile, how safe that place is, whether it is a safe zone. Yen tuka gomle mundagosh, you will be confident that you are safe and also the place where you are standing is safe or not. So हाका लागून चड गरजेचें हो app download करपाक. There are also a number of do's and don'ts available on this app. आमी कितें करपाक जाय कितें करपाक जायना हें दुयेंस आमकां जायना जावपाक हें सगळें इन्फॉर्मेशन हेजेर मेवता आनी इन्फॉर्मेशन मेवता आमकां रिगार्डींग द फिगर्स कितले दुयेंत जाले लोक आमच्या कंट्रीन कितले लोक ट्रिटमेंट घेवन क्युअर जाले कितले लोक मरोन गेले फिगर्स आर अवेलेबल स्टेट वायज ऑल्सो सो तुमकां ऑथेंटीक इन्फॉर्मेशन या एपार मेवता यू डोंट हैव टू लिसन टू एनी rumors and believe them that is why तुमकां सगळ्यांक एक रिक्वेस्ट आहा तुम्ही सगळ्यांनी हो ॲप इमिजिएटली डाउनलोड करचो आणि तुमचो एक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट घेवचो टू सी हाऊ सेफ यू आर जणे कोणे ऑलरेडी अपलोड डाउनलोड केल्लो आसा तेणी आपल्याच्या फ्रेंडा कडेन हो ॲप शेअर करचो आता आमच्या फुडल्यान येता माय फ्रेंड एंड कलीग DYSP Sami Tavares and PI Sharif Jakis. They will sing a song. The lyrics mashe barik aayega kidak he gives a lot of information on the do's and don'ts regarding how to avoid this virus. DYSP Sami Tavares and Sharif Jakis. Test. Moja goikara, mogacha goikara, bona kaitera, lauri tu jasgara, Coronache virus, posolla sonsara. Corona wasle, duestosle, adi kone nuchte kogna, ektak zalyar, dusra shingelar,
देशी पडल्या विहिरीत रावोंक ना सायंटिस्ट दोतोर भोंवता भितर आजूनय कांयच इलाज मेळोंक ना तूं भायर सरल्यार उपाय ना घेतल्यार तें दुयेंस तूं कांय सोडचें ना ओ मोज्या गोंयकारा मोगाच्या गोंयकारा दोनाकाय तेरा अरे तूं तुज्याच घारा कोरोनाचे व्हायरस पसरला संवसारा चोखूर रावून उपाय घेवन म्हारेकार तें दुयेंस पयसतकूर बाजारांत गेल्यार दुसरो दिसल्यार दोगां मदें तर 2 मिटर बोर साबू लावून हात तुजे धुवन भायर सरतना लुकटान तोंड बंद कर जिवीत तुजें चड मोलाचें तुजे फामिलीकूय सुरक्षीत दवर ओ मोज्या गोंयकारा मोगाच्या गोंयकारा दोनाकाय तेरा अरे तूं तुज्याच घारा कोरोनाचे व्हायरस पसरला संवसारा देश देशांनी हेर शारांनी ओजाराचे ओजार लोक मरता टीव्हीर पळयतोच नियाळ करतोच थोड्यांनी दुकां बरोन येता गोंयचो सरकार सोरोन मुखार खुर्ची पासत येवजण काडटा दीस रात भोंवोन रस्त्यार रावोन तुमच्या पासत पुलीस वावुरता ओ मोज्या गोंयकारा मोगाच्या गोंयकारा दोनाकाय तेरा अरे तूं तुज्याच घारा कोरोनाचे व्हायरस पसरला संवसारा थँक यू समीन शरफ तुमकां सगळ्यांक अनेक पाडगुडास करता इंडिया इज अंडर लॉकडाउन टिल द 3rd of May and more than 2/3 of the world is under lockdown right now. A lockdown कित्याक केल्लें आसा so that we stay inside the house आणि ही चेन जी आसा हे कोरोना व्हायरस स्प्रेड जाता एकामेका मनशां मदीं ते ब्रेक जावपाक ताका लागून तुमकां सगळ्यांक आमी रिक्वेस्ट करता तुमी तुमच्या घरांनीच रावपाक जाय तुम्ही नोट केला आसतलें इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया देर इज टोटल लॉकडाउन टोटल शटडाउन एका डिस्ट्रिक्टान सावन दुसऱ्या डिस्ट्रिक्टान वचपाक जायना तुम्ही टीव्हीर पळयता आसतले थोडे एरियाज हॉटस्पॉट म्हणून त्या एरियांसून सुद्दां भायर सरपाक जायना
But in the state of Goa, you must have noted, there is a lot of exemptions have been given to us by the government. And this has been possible because of the support and cooperation from all of you. तुम्ही आम्ही सांगलेल्या भाषेन इनिशियल स्टेजीनी घरानूच रावले बाय सरोंग ना म्हणून our state is free of this virus at the moment. We don't have a single case in the state of Goa. So we expect all the support and cooperation from you at least till the 3rd of May. हे लॉकडाऊन असो पर्यंत. आता आमच्या फुडल्यान येता a very talented lady cop, Miss Bhakti. तेणे बरें कांतार बरयलां आनी हांगासर आमकां ते आतां म्हणून दाखयतले. लेडी कॉन्स्टेबल, लेडी कॉप, मिस भक्ती. थँक यू मिस भक्ती. आमच्या मदीं हांगासर आसा आमचो गांवचो पादिकार. हांव फादरा कडेन मागता आमकां हांगासर दोन सांगची म्हणून. तुमकां म्हज्या मोगाच्या इश्टांक सगल्यांक देव बरी सांज आवडटा. आनी हांव हांगा उबो आसा कितें कोणी दिनवासूंक आमचे इतले हुशार उर्बेभरीत पुलीस पर्सनल
DYSP समिताबाद संगती सगळे ताकदीन आनी उर्बेन आनी त्याग करून ते आमचे खातीर ते वावुरतात. आमकां घरांत राव म्हणटात पूण आपूण बाबडे आमचे खातीर त्याग सॅक्रिफायस करून रस्त्यार आसतात. आनी आतां आपलेच उर्बेन आपल्याचीच एकमतीन हे आमकां समजावंक ते गायनां गावन बरे उतरांनी आमकां समजावंक ही पिडेंतले आमकां निवारूंक वावुरतात. तशेंच जायते डॉक्टर आनी नर्सीस आपलें जिवीत संकटान घालून परामर्श करतात. आमकां सगल्यांक हांव तांचें चड सांगनासतना फकत आमी तांचो उपकार मानून घेवंक आमी सोदता. हय की ना? जाल्यार सगळे आमी एकूच ताळयो मारून तांकां देव बरें करूं म्हणुया. आनी ताणें सांगलां आमकां बरें सजमणी दिल्या. ती सजमणी हांव म्हजे अणभवान सांगता तें पयलें सुरू जालें तेन्ना हांवें दुयेंस हांवें मिसाक हे नाकात कुमणी हातांत घेवन तो अशें म्हणलें तेन्ना कांय जाणांनी म्हाका आग्रो केलो. एक घोव बायलां येवन अशें कितें सांगताय तूं अशें म्हजें तापूंक लागली. उपरांत ती थोड्या दिसांनी वचून म्हजे कडेन मागणें करून म्हजो पूत भायर आसा बरो ना अशें म्हणून मागूंक लागली. आतां आमचे इगोर्जो देव मंदिरां मस्जीद सगळें बंद आसात पूण आमी घरां रावन देवा लागीं मागत रावया. कित्याक देव आमकां सांगता मनशा वरवीं मनशाचें तरावन जोडूंक. आतां आमचे पुलीस पर्सनल येवन आमकां कांय बरें आदार मदत करून शिकयतात. डॉक्टर नर्सीस आमकां शिकयतात. आमकां जाणार आसात सायंटिस्ट आमकां सांगतात आमकां सगळे उपाय दिल्यात. सोशल डिस्टन्सींग, हँड वॉशींग, मास्क वेअरिंग हें सगळें आमी सोत्रायेन करूंक जाय. देवाचें देणें कशें आमी एपिडेंटली निवारूंक, एपिडेंटली आमी सुटोंक आनी सगल्यांक आमी एकामेकाक एपिडेंटली आमी मेकळीं दवरूंक. इतल्या सुत्रांनी हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. अदी करून आमचे पुलीस पर्सनल येवन आमकां व्हडलो उपकार केलो. तुमकां देव बरें करूं. गुड नायट. थँक्यू फादर. गोवा पुलिसाच्या नांवान हांव DYSP सराफीन डायस तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. हांगा येवन तुमी आमची 2 उतरां आयकली म्हणून. स्टे होम, स्टे सेफ and save lives. Thank you and good night.